बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बहस हो रही है सेनेट के इलेक्शन के तरीक़ाकार के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो बयान सामने आया उसके ऊपर एक आइनी और कानूनी बहस शुरू हो गई और उसका एक सियासी पहलू भी है। आइनी और कानूनी क्या पेचीदगी है, उस हवाले से हमने अटॉर्नी जनरल को मुख्तलिफ फोरम्स पे बात करते हुए सुना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की दीगर जमातों का ये मौक़िफ़ है कि खान साहब जो आइन में तरमीम करवाने का मामला है उसको पार्लियामेंट से बाहर के फोरम्स की तरफ रुजू करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ये कितना दुरुस्त है, कितना दुरुस्त नहीं है, ये बहस अलग है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेके जाना एक अच्छी मूव होगी हुकूमत की जानिब से? शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ शायद सारी जमातें नहीं होंगी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग के मामले के ऊपर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ा कंसर्न होता था, तहफ़्फ़ुज़ात थे, और सेनेट इलेक्शन में जितना पैसा चलता था और जैसे सीटें बिकती रही हैं, ये सारी कहानियाँ हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। एक तो ये मामला जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, PDM क्या मौक़िफ़ अपनाने जा रही है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के मामले पर काफ़ी लचक आ गई है, चाहे वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयानात हों, ख़ुद इमरान खान साहब अब हर जगह ये कहते हुए नज़र आते हैं कि उन्होंने तो कभी मुज़ाकरात से मना नहीं किया, और नैब दबाव बढ़ा रही है मौलाना फजल रहमान के ऊपर जो PDM के सरबराह भी हैं और जिनका मौक़िफ़ सबसे ज़्यादा जारहाना है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो क्या ये PDM को दबाने की कोशिश है? मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में मलिका बुखारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं जो वज़ारत कानून है। बहुत शुक्रिया मलिका ज्वाइन इन करने के लिए। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं। शर्मिला, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एंकर तज्ज़ियाकार। मंसूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं पहले शर्मिला आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि मलिका ज़ाहिर है मुझे एक लीगल पर्सपेक्टिव भी देंगी, बैरिस्टर भी हैं और वज़ारत कानून की पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, तो ड्राफ्टिंग जो ये लोग करते हैं क्या सोच के करते हैं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि हुकूमत इस वक्त आइन में जो तरमीम की ज़रूरत होगी शो ऑफ हैंड्स के लिए, उसके लिए शायद पार्लियामेंट के बाहर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी? जी शुक्रिया तंजीला। देखिए, अगर आइन में तरमीम होनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर ही रास्ता निकल सकता है। पार्लियामेंट के बाहर ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। पहले हम ये सुन रहे थे कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल 186 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट से किसी लॉ के ऊपर ओपिनियन तो ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किसी कानून को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपने आइन की किसी शिक में तब्दीली लानी है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, वरना तो आइन इज वेरी क्लियर ऑन सेनेट इलेक्शंस। आर्टिकल 266 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि सेनेट के इलेक्शंस किस तरीके से होने। आज मैं सुन रही थी अटॉर्नी जनरल का बयान और उन्होंने कहा कि शो ऑफ हैंड से तो ये मुमकिन ही नहीं है कि सेनेट के इलेक्शंस हों। ओपन बैलेट पेपर की बात कर रहे थे। अब उसके ऊपर ये क्या वर्किंग कर रहे हैं, मतलब सेनेट के इलेक्शन, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कह दिया, क्योंकि अब ये भी हम कयास आरियां सुन रहे थे कि जनाब इलेक्शंस जो हैं सेनेट के वो 1 माह पहले करा दिए जाएंगे। आई डोंट नो इतनी घबराहट या इतनी उलझन या इतनी जल्दबाजी क्यों है हुकूमत को। सेनेट के इलेक्शंस जो जिस तारीख पे होते हैं, जिस महीने में होते हैं, उसमें आराम से कराएं, क्या घबराहट है। हाँ, घबराहट जो अगर नज़र आ रही है वो उस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि 31 दिसंबर को हमने इस्तीफ़ा मांगा है और जनाब हमने फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो इनको ये डर है कि शायद इनकी हुकूमत गिर ना जाए उससे पहले। वरना तो मेरा ख्याल है कि ऐसी किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी सेनेट के इलेक्शंस के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा शर्मिला, जो 2 सवाल आपने उठाए मैं मलिका से पूछूंगी, लेकिन पहले मंसूर की तरफ जाते हैं। मंसूर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जाहिर है आपके पास कानूनी माहिरीन आपके प्रोग्राम्स पे भी आके बात कर रहे हैं, क्या जो शर्मिला सवालात उठा रही हैं, आपको कोई ऐसे सिनेरियो नज़र आ रहा है कि घबराहट की वजह से इलेक्शंस पहले हो रहे हैं, या खान साहब कहते हैं मैं तो बड़ा रिलैक्स हूँ, सब ने देखा है मैं दिन कैसे गुजार रहा था जिस दिन PDM लाहौर में अपना टर्निंग पॉइंट वाला जलसा कर रही थी? बहुत शुक्रिया तंजीला। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जाहिर बात है मैं घबराहट का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, ऑपोजिशन के पास ये हक है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली एक कंसर्न तो ज़रूर है, क्योंकि एक स्टेटस को जब आप मूव करते हैं और जब आप उसकी डेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं और कबल उस वक्त इंतखाबात भी जिस तरह बुलाए जा सकते हैं, तो उसमें बेसिकली
कंसर्न यही होता है कि जो पोजीशन चेंज की जा रही है उससे मौजूदा हुकूमत कितना फायदा उठा सकती है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस बात का पता है कि अगर यहाँ पे 30 जनवरी या फिर फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर अगर कोई शोडाउन शुरू हो गया तो देयर विल बी अटर केओस इन द कैपिटल, और वो क्योंकि खुद भी जानते हैं, उन्होंने खुद भी यहाँ पे 126 दिन का धरना दिया है, और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल यहाँ पे हो गई तो प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हो सकती हैं। बाय द वे, प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू आज रात को नशर होने वाला है, और उसकी एक जो खबर अंदर से निकली है वो ये है कि उसमें उन्होंने कहा है, चैलेंज किया है उन्होंने ऑपोजिशन को कि अगर ये एक हफ्ता भी बैठ के दिखा दें यहाँ पे तो मैं इस्तीफा देने के हवाले से सोचना शुरू कर दूंगा। अच्छा। अब उन्होंने ये बेसिकली बात जो है वो चैलेंज के तौर पे कही है। आई एम प्रीटी श्योर कि इट डजंट मीन दैट कि वो ऑपोजिशन को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दें कि अच्छा जी ठीक है, ऑपोजिशन भी सोचना शुरू कर दे, अच्छा एक हफ्ता गुजारना है तो कोई मसला नहीं, हम एक हफ्ता बैठ जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो है वो नर्व्स की गेम चल रही है दोनों साइड से। दोनों साइड जो है एक दूसरे को टेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि पहले ब्लिंक कौन करेगा। लेकिन हकीकत तो ये है, गवर्नमेंट के हवाले से ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ परेशानी और कंसर्न तो पाया जाता है, वरना अगर इतनी ही रिलैक्सेशन होती और इतने ही मामला जो है इनके लिए बिल्कुल रिलैक्स्ड होते तो फिर इस किस्म की चेंजेस की जरूरत ही महसूस ना होती। लेकिन जाहिर बात है, कंसर्न है, इनको पता है सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल सकती कंसर्न है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है मलिका, कानूनी तौर पे क्या जवाज है कि आप लोग चेंज करें और रेफरेंस लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और मतलब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आप लोग पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट के बाहर चीज़ें करना चाहते हैं? थैंक यू तंजीरा। देखिए तंजीरा, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन के प्रोसेस में शफाफियत की बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं थे, हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, हम वो पार्टी थे जिन्होंने अपने ही MPAs को अपनी ऑफिस की लास्ट ईयर के अंदर अपनी पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने ज़मीर के ऊपर सौदा किया था, ज़मीर बेचकर वोट दिया था। तो हम ज़मीरों के सौदागर नहीं हैं। हम कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों ने सेनेट के अंदर इलेक्ट होना तो एक शफाफ तरीके से हो। हमारे साथ शर्मिला मौजूद है, मंसूर मौजूद है, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर सेनेट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे ज़मीरों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, अवामी नुमाइंदे अपने ज़मीर को बेचते हैं। तो हम उस प्रोसेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, और ये हमारा मैंडेट भी है, हमारा इख्तियार भी है, हमारा आईनी इस्तेहकाक भी, और हमें ज़रूर ये करना चाहिए। इसलिए हमने इसके ऊपर डिबेट शुरू की, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हमने पैकेज बनाया, उसके अंदर आईनी तरमीम सजेस्ट की। अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामान के इस वक्त हालात हैं, इस वक्त जो पोलराइजेशन है, और इस वक्त जो डिस्कशन जिस स्टेज के ऊपर आ चुकी है, नेशनल डिबेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान के आईन के FATF भी तो हुआ ना जी, देखिए उसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड थी, इसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। तो हमारा व्यू ये है कि अपने आईनी इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आर्टिकल 186 लेकिन आप पहले पार्लियामेंट तो जाएं। अगर ये नहीं आएंगे इस तरह के इशू के ऊपर तो ये एक्सपोज नहीं। देखिए वो तो कह चुके हैं कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी नहीं होंगे ये हमसे कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए हम दूसरा फोरम इख्तियार करें। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। पाकिस्तान के आइन के अंदर आला अदालत से बड़ा कोई आइनी इम्पोर्टेंट फोरम नहीं है जो लीगल इश्यूज़ के ऊपर आपको मावनत दे सके, सरपरस्ती कर सके आइन की, और इंटरप्रिटेशन दे सके। तो वो अपना रोल इख्तियार कर सकते हैं, और हमने इस डिबेट को आगे बढ़ा तशरीह है। देखिए इसके ऊपर दो लीगल व्यू हैं। ये कहते हैं कि आइनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शंस के अंदर ओपन बैलेट नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास पुरानी एक लीगल कानूनी नज़ीर मौजूद है 2016 के एक केस की, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर ओपन बैलेट की इजाज़त दे दी गई थी। तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि आप तशरीह कीजिए आइन की और अपनी ही जजमेंट्स की, अपने ही फैसलों की कि आया क्या हम ये कर सकते हैं नहीं। ये तो कानूनी पोजीशन है। उसके अलावा ये बात कर रहे थे, आपने भी इसको रेस किया और मंसूर ने भी कहा कंसर्न है, शर्मिला ने कहा घबराहट है। देखिए हम किसी घबराहट का शिकार नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन कहता है आर्टिकल 224(3) कि आप 30 दिन के अंदर टर्म ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेनेटर से पहले इलेक्शन विद इन 30 डेज आप करा सकते हैं। अब वो गालिबन 11 फरवरी को किक इन होता है वो डेट। तो इस पीरियड के बीच में किसी भी टाइम के अंदर इलेक्शन हो जाए तो वो गैर आईनी नहीं होगा, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा। तो इलेक्शन मार्च में हो या फरवरी में हो, हमें कोई घबराहट नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस शुरू होना है तो जल्दी शुरू हो जाए, और वो भी हमारा मैंडेट है। हम हुकूमत वक्त हैं, हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम का वोट
لے کر آئے ہیں تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کو جلدی ہونا چاہیے. اس کو کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, اس کا پورا ایک ضابطہ ہے, اور آف کورس وہی اس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے منصور, جلدی سے اگر آپ اس پہ بھی اپنی رائے دے دیں کہ سپریم کورٹ میں جیسے مطلب ملیکہ کنفرم کریں اس بات کو کہ پارلیمنٹ کے حالات اور سیاسی ماحول سازگار نہیں ہے, اور آپ نے کہا کہ ماحول مزید خراب ہونے جا رہا ہے. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ مذاکرات کے لیے بھی کوششیں تیز ہو رہی ہیں. کوئی آپ کے پاس خبر ہے کہ حالات سیاسی شاید بہتر ہو جائیں اور پارلیمان کے اندر ہی یہ معاملہ طے ہو سکے, ورنہ تو لڑائی بہت لمبی ہو جائے گی؟ دیکھیے, میں اس کی ایک چلیں آپ کو خبر اسی سلسلے میں دے دیتا ہوں. جہاں پہ آپ نے مذاکرات کی بات کی تو میرے پاس تو خبر یہ بھی ہے کہ کچھ فارمولے بھی ڈسکس ہوئے ہیں دونوں گروپس کے درمیان. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس نے کس کو فارمولا جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے, لیکن ایک ایسا فارمولا ہے جو دونوں سائڈز کے بیچ میں ڈسکس ضرور ہوا ہے. اور ہاں, یہ حقیقت ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. اس پہ نہ کسی کا مذاق اڑانا چاہیے, نہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جانا چاہیے. اگر حکومت بھی یہ کر رہی ہے تو عقل مندی کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب آپ تو کہتے تھے آپ این آر او نہیں دیں گے, اب کیوں دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ عقل مندی ہے. مطلب اس یو ٹرن پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کو میں تو یو ٹرن بھی نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ اگر ملک کے حالات بہتر ہونے کے لیے اگر کوئی ایسا فیصلہ اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ بڑا بھائی ہوتی ہے اور اپوزیشن ایک چھوٹے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے. تو اگر بڑا بھائی جو ہے وہ ہاتھ آ کے کر رہا ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے, ریزالو کرنے کے لیے, اور بڑکے نہیں مار رہا جس طرح ماضی میں ماری جاتی تھی کہ ایسی کی تیسی آ کے دیکھو ہم یہ کر لیں گے اور وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, سارے ملکہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں, آئی ہیو ایکسٹریم ریسپیکٹ فار ہر, کیونکہ وہ بھی اپنے اپوزیشن کے جتنے بھی جو کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی رسپیکٹ سے پیش آتی ہیں, اور یہ ایک اچھے پارلیمنٹیرین کی نشانی ہے. تو ایک براڈن ویو کے ساتھ, ایک کھلے ذہن کے ساتھ اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ بات کر کے کسی بڑے مسائب کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس پہ کریڈٹ دینا چاہیے آپ کو حکومت کو کہ اپوزیشن کو ٹیبل کے اوپر لا کے بٹھائے تو صحیح. آپ ٹیبل پہ بیٹھیں, گفتگو شروع کریں, کہیں نہ کہیں تو جا کے کوئی سولوشن نکلے گا. بڑے بڑے ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو ہو جاتی ہیں, تو یہ تو آپس میں ایک ہی ملک سے تعلق رکھنے والی. آپ کو لگتا ہے کہ جو سینٹ پہ ترمیم ہے, ظاہر ہے مریم نواز نے کہا مجھے تو کوئی شو آف ہینڈز کے اوپر مجھے نہیں ہے مسئلہ, اور ہم نے ہارس ٹریڈنگ کے اوپر ظاہر ہے ساری جماعتوں کو ہی روتے پٹتے دیکھا ہے ماضی میں, آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, تو یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر تو یہ بات چیت کریں تو شاید کوئی صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے. لیکن مریم نواز نے ساتھ ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ ہمیں اس میں شفافیت نظر نہیں آتی, اس کے جو مقاصد ہیں جو وہ ہمیں ٹھیک نظر نہیں آتے. اور اگر واقعی شفافیت کی ہم نے بات کرنی ہے تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, اور وہ ایک ایسا کیس ہے جس پہ انہوں نے اتنی اب تک ایڈجرنمنٹس لے لی ہیں کہ اب تو نمبر آف ایڈجرنمنٹس بھی ہم بھول چکے ہیں کہ کتنا اس کو ڈریگ کر لیا گیا ہے, کتنے سالوں سے ڈریگ کیا گیا ہے. تو شفافیت کے حوالے سے ہم میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کے اوپر جتنی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھ جائیں گی, اور سب سیاسی جماعتیں چاہے نون لیگ ہو, پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے جہاں پہ چھپانا ہوتا ہے, جس چیز کو انہوں نے دنیا کو نہیں دکھانا ہوتا تو وہ کام اپنا کر لیتے ہیں. ظاہری بات ہے جس شفافیت کی آج یہ بات کر رہے ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف اسی وقت جب چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اسی وقت کہتے تھے کہ ہاں جی شو آف ہینڈ کے ساتھ ہی عدم اعتماد کی تحریک کو چلا لیتے ہیں, لیکن اس وقت اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں آئی کیونکہ پتا تھا کہ ہار جائیں گے. لیکن اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اکثریت اپنے پاس آ رہی ہے, تو ٹھیک ہے, شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے بہت زیادہ واضح رہا ہے, اور پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کام بھی بہت کیا ہے. شرمیلا سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے پارلیمان میں ہونے والا جو کام ہے اس کو وہ باہر جانے سے روکنے کی کوئی کوشش کریں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کو صدر آصف زرداری جو سابق صدر ہیں ان سے بڑی امیدیں بھی ہیں کہ شاید وہ مفاہمت کے لیے پش کر سکتے ہیں جماعت کو, تو وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے اس پہ بات کریں گے جی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پر جانے سے پہلے منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت ہی ایکٹیو پارلیمنٹیرین ہیں علی پرویز ملک. علی, آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اور بریک پر جاتے ہوئے شرمیلا میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا. ملیکہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت پارلیمان کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے, اور پارلیمانی جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ بلند آواز پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سمجھی جاتی ہے, اور میں کوئی پرو پیپلز پارٹی کو باعث نہیں رکھتی ہوں, تاریخ اس کی
गवाह है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वही जारहाना मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हो गया है और वो कहते हैं जी कि हमें अगर सिंध असम्बली की कुर्बानी देनी पड़े, बिलावल साहब ने कहा हम वो भी देंगे, इस्तीफ़े भी देंगे। तो आपको कहीं को टर्निंग पॉइंट लगता है? आप इतनी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपने इतने अदवार देखे, आपको लगता है कि ये सारे सियासी बयानात हैं और शायद अमली जब इक़दामात की चीज़ हो तो कुछ बदल सकता है? देखिए तंजीला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को तरजीह दी है और हमने हमेशा ये कहा है कि पार्लियामान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामान आपको आइन देता है और तमाम जो डिस्कशन है, डिबेट है, उसका फोरम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान है। अगर आप पार्लियामान से निकाल के चीज़ें सुप्रीम कोर्ट या किसी कहीं और किसी के दरवाजे पे ले जाएंगे तो आप पार्लियामान को अंडरमाइन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सेनेट के इलेक्शंस की बात, जो अभी मलिका भी कर रही थी। देखिए बात यह है कि आर्टिकल 186 के अंदर सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी आइन की शिक के ऊपर जिस पे अभाम हो, अभाम, उसके ऊपर उसकी तशरीह तो मांग सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइन तब्दील सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। शुरू में मैंने आपको आर्टिकल 266 कहा था, सॉरी, it's article 226. Article 226 is very clear and let me read it out for you. All elections under the constitution other than those of the prime minister and the chief minister shall be by secret ballot. अब इसमें कहीं कोई भाम नहीं है, ठीक है। अली मरियम नवाज ने तो एग्री किया कि हाँ भाई शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, लेकिन साथ ही नीयत के ऊपर सवाल कर लिया। हम कहते हैं जी नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि एक तब्दीली होनी चाहिए और आप लोगों को माजी में नुकसान भी हुआ और जब चेयरमैन सेनेट वाला मामला था तो हम वो 14 बंदे ढूंढते फिर रहे थे कि वो कौन से लोग हैं जो बिक गए और पता भी नहीं चला। तो अगर शफाफ इलेक्शन के हक में हैं आप लोग तो नीयत को छोड़ें, जो हो रहा होने दें। क्या कहते हैं आप? तंजीला बहुत शुक्रिया। मैं उससे पहले जो आपने अपने ओपनिंग में बात की कि पार्लियामेंट का माहौल साजगार नहीं है, तो मेरा ख्याल है 1 मिनट अगर हम ये भी इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि ये इसकी जिम्मेदारी क्या हुकूमत वक्त के ऊपर नहीं है कि पार्लियामेंट का माहौल बेहतर करें, और ये भी थोड़ा सा सोच लें कि पिछले 2 साल में ऐसा क्या हो गया है कि सारी आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर है, सारी ऑपोजिशन की पार्टीज यूनानिमस हैं और वो कहती हैं कि ये पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब की शक्ल के अंदर रह गया है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी सोच लें तो मेरे ख्याल से चीजें आसान हो जाएंगी और पर्सपेक्टिव में आ जाती हैं। अब जो सेनेट के इलेक्शन की आपने बात की, देखिए इस तरह से है कि हमारी पार्टी को उसके ऊपर 2 रिजर्वेशंस हैं। एक तो ये है कि आप जो सेनेट का इलेक्शन एडवांस करने जा रहे हैं और ये जो आपने अनाउंसमेंट की है, हमारी नजर के अंदर ये इंक्रोचमेंट है इनटू द डोमेन ऑफ द इलेक्शन कमीशन और ये गैर मुनासिब और नामुनासिब चीज है। आप माशाल्लाह पहले नैब के तर्जुमान तो पहले बन चुके हुए थे, आप DGFIA तो ऑलरेडी थे, आप उसके अलावा एंटी करप्शन के भी DG थे और बेपनाह महकमों को तो आप वैसे ही उनके इंक्रोच करके अपने पास ले आए हुए थे। तो अब माशाल्लाह आपने नया काम किया कि इलेक्शन कमिश्नर का भी आपने जिम्मेदारी संभाल ली है और साथ इस किस्म की जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो अब आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं और एक दफा फिर इस मुल्क के इदारों को अपनी ढाल बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप इश्यूज को डिफ्लेक्ट करना। अगर आप इसको गैर आईनी कहते हैं अली, तो क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट कह रहा मैं नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरटेन करेगी? नहीं, मैंने गैर आईनी नहीं कहा, मैंने कहा आपने इंक्रोच किया है इलेक्शन कमीशन की डोमेन के अंदर। ये इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे उनका राइट है कि उन्होंने किस वक्त इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना है और उसको किस तरह से तरतीब देना है। तो पहला रिजर्वेशन थी। ठीक है मलिका, क्या नीयत क्या है? मतलब अचानक से अभी आप लोगों को लग रहा है कि आपकी मेजॉरिटी मतलब आने वाली है, जो पर्सपेक्टिव है अपोजिशन का, मैं उनका वो पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, तो आप जी बिल्कुल इनका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, इनकी डाउट्स भी हो सकते हैं, सियासी मुखालफीन है और इनकी ये सोच हो सकती है, लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है इलेक्शंस के अंदर शफाफियत की, इसकी बात आज से नहीं हो रही। इलेक्शंस एक्ट का मुसव्वदा बहुत पहले से तैयार हो रहा था, इसके ऊपर हमारी पार्टी के अंदर ये ज़ेर गौर था, ज़ेर बहस था, वज़ीर आज़म से भी इसके ऊपर बात हुई। तो मैं इस बात को कंफर्म कर सकती हूँ कि ये बात लास्ट मंथ शुरू नहीं हुई, ये बात काफ़ी महीने पहले से शुरू हो रही थी और एक इलेक्शंस एक्ट के अंदर तरामीम का मुसव्वदा भी हमारे पार्टी के अंदर और लॉ मिनिस्ट्री के अंदर और डिस्कशंस के अंदर शामिल था। और इससे मैं ऐसा मामला है ना जिसमें सारी सियासी जमातों का स्टेक है, जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और शर्मिला ने बात की पार्लियामान के वक़ार की, अवामी नुमाइंदों की, और हम भी चाहते हैं हम अवामी नुमाइंदे हैं, इनकी तरह इलेक्ट होकर आएँ, इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि पार्लियामान का मनसब
بحال ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ عوامی نمائندوں کی طرف دیکھیں کہ یہ رول ماڈلز ہیں ہمارے, یہ ایگزامپلز ہیں, ایسے عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور نیشنل ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں تک میں نے ایز اے فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین دیکھا ہے, پارلیمان کے ماحول کو افسوسناک ہے کہ عوامی نمائندے بیسک ایشوز کے اوپر بات نہیں کر سکتے, عوامی ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, اور پھر پارلیمان کے فلور کو, اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, صرف پروڈکشن آرڈرز کے لیے یا نیب کے خلاف سٹیٹمنٹس دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس سے تو پارلیمان کا منصب بحال نہیں ہوگا. صحیح, بریک لے لیں جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیشنل ڈائیلاگ کا منترا بہت سارے, چاہے وہ اپوزیشن کے لیڈرز ہوں, حکومتی لیڈرز ہوں, ہم ہر طرف سے سنتے رہے ہیں, اور ابھی حکومت میں کچھ آوازیں زیادہ بلند ہو رہی ہیں. فواد چودھری جیسے لوگ, شیخ رشید جیسے لوگ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے ڈائیلاگ, اور خان صاحب کے جو لہجہ ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ بھی ہمیں بہت تبدیل اور لچک والا نظر آتا ہے. کیوں نہیں ہو پا رہے ڈائیلاگ, مسئلہ کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شرمیلا, جب بھی ہم کبھی آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, جب آپ کی جماعت کوئی بات کرتی ہے تو آپ کو 90 کی اور 80 کی دہائی کی سیاست کا تانا ملتا ہے. آج پی ٹی آئی والے کو بات کرتے ہیں تو ان کو دھرنے کے دنوں کا تانا ملتا ہے. نون والے کو کریں تو ان کو بھی 90 کی سیاست کی اور کس طریقے سے نیب استعمال ہوا اس کا تانا ملتا ہے. میں اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں. آپ لوگ کیونکہ تینوں موجود ہیں اس لیے آپ کی تینوں جماعتوں کا میں نے ذکر کیا. ہم آگے کیسے بڑھیں گے, اس حوالے سے کچھ سینئر سیاسی رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ ایک قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت چلا گیا؟ کیونکہ ہم تو بلیو کرتے تھے, پہلے ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, لیکن اپوزیشن کی جانب سے اب یہ کیوں آ رہا ہے کہ دیر ہو چکی, کس چیز کی دیر ہو گئی؟ تنزیلہ, اگر آپ مجموعی طور پہ اس وقت ملک کے حالات دیکھیں تو اس وقت پچھلے 2 سال پہلے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں نا تو فوڈ انفلیشن تھی 10.4%, ٹھیک ہے. آج 2.5 سال بعد, اور آج ان کی پاکستان بیورو کی اسٹیٹسٹکس کی جو رپورٹ ہے اسی میں سے میں کوٹ کر رہی ہوں, آج فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 19.8 ہے, ڈبل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ایک عام آدمی کو کیا چاہیے؟ ایک عام آدمی کو چاہیے سستی بجلی, گیس, ادویات اور کھانے پینے کی جو بیسک اشیاء ہیں. چینی کے جو دام ہے وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں, آٹے کے دام آسمانوں کو چھو رہے ہیں, بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, گیس میسر نہیں ہے, ادویات میں 600% اضافہ ہو گیا ہے. لوگ اپنے گھٹنوں پہ آ چکے ہیں, لوگ آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اس ملک کا جو حال ہو گیا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر, پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا حال کبھی نہیں ہوا ہے. ہم نے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, میں ایک پیپلز پارٹی کی ایک ورکر ہوں, اور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی, میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کچھ بہتری آئے گی. میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جی کوئی چمتکار ہو جائے گا, ایک اچانک سے ہر چیز صحیح ہو جائے گی, نہیں. لیکن میں اتنی برائی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. آپ نے وعدہ کیا نوکریوں کا, آپ نے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال 12 مہینے کے اندر 10 لاکھ لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور اسی دوران 80 لاکھ لوگ جو ہیں مزید وہ شرح خواندگی سے نیچے آ چکے ہیں. مطلب ملک کا کیا حال ہے. آپ کی خارجہ پالیسی, یو ڈونٹ ہیو اے فارن پالیسی, کشمیر سے لے کے سعودی عربیہ, اور اب جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے کوئی معاون خصوصی گئے تھے اور جناب اسرائیل کے اوپر بات کر کے آئے. مطلب آپ نے پہلے کشمیر کا سودا کر دیا, اب آپ اسرائیل کا سودا کر رہے ہیں. مطلب یہ کس قسم کی کوئی معاشی پالیسی, کوئی خارجہ پالیسی نہیں. پارلیمنٹ میں کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہے, کوئی نہیں آتا ہے. ہر وزیر جو ہے وہ دوسرے کی وزارت پہ ضرور بات کرے گا, اپنی وزارت پہ کوئی بات نہیں کرے گا. آج تک ہمیں نہیں پتا پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے. واٹ از دا اسٹریٹجی, کس طریقے سے کرنا ہے. کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. جب لاک ڈاؤن تو ہے وہ خلاف تھے, جب لاک ڈاؤن نہیں ہے تو کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. مطلب ہر چیز آپ, ایک کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو برا بھلا بولا ہے, چور ڈاکو لٹیرا بولا ہے, اور سب کو جیلوں میں ڈالا ہے انہوں نے. کوئی ایسا اپوزیشن کا بندہ نہیں ہے جو جیل میں نہیں گیا یا بیل پہ نہیں ہے باہر. لیکن آپ ضرور احتساب کریں, پلیز کریں, احتساب ہونا چاہیے. اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن شفاف ہو. جہانگیر ترین کی نہیں ہو رہی ہے, خسرو بختیار کی نہیں ہو رہی ہے, جناب آپ کے بہت سارے ایسے میں, اب کیا میں نام لوں, مجھے اچھا بھی نہیں لگتا نام لینے کے لیے, لیکن ان کے اوپر باقاعدہ آپ ہی کی فورینسک رپورٹس ہیں.
کہ उनकी वजह से चीनी महंगी हुई है और चीनी एक्सपोर्ट हुई है और उसमें बड़ा कमाया गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं। और आप शब्बर जैदी साहब जो अभी पिछले जो आपके एफबीआर के चेयरमैन थे, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जिस बड़े टैक्स एवेडर के ऊपर, टैक्स चोर के ऊपर मैं हाथ डालता था, इमरान खान साहब कहते थे इसको छोड़ दो, ये हमारा फाइनेंसर है। अब इसके बाद क्या रह जाता है? नहीं, ये तो आपकी चार्जशीट हो गई ना। मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि क्या नेशनल डायलॉग होगा, नहीं होगा? अब धरने देने से, आपके लॉन्ग मार्च से तो जाहिर है महंगाई कम नहीं हो जाएगी, क्या होगा? बात ये मुझे बताइए, जब ये कंटेनर पे बैठे हुए थे तो फिर ये क्या चाह रहे थे? यही चाह रहे थे ना कि एक जो आरओ से आई हुई हुकूमत है वो वापस चला जाए, इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो, हकीकी नुमाइंदे सामने आए, ताकि इस मुल्क जो है सही सिमत में जाए। हमारी भी कोई इसी तरीके की यही हमारी मंतक है कि खुदारा ये जो सेलेक्टर्स के नुमाइंदा यहाँ बैठे हुए हैं, बराजमान हैं, वो अब घर जाइए, हकीकी इलेक्शंस हों, शफाफ हो। ये सेनेट के इलेक्शंस की क्या बात करें, शफाफियत चाहते हैं ना, हम भी कहते हैं हमें शफाफ जनरल इलेक्शंस चाहिए, कोई भी आ जाए, ठीक है, आप शफाफ इलेक्शंस कराइए, लेकिन उसका कोई प्रोसेस कहीं तो तय होगा। शर्मिला, वक्त क्योंकि कम है, मुझे हाँ आपके सारे जो हैं इतने सवाल मैंने मलिका से उस पर डिटेल में जवाब लेना है, लेकिन अली क्यों कहती है अपोजिशन कि अब हम बात नहीं करेंगे, और आपकी जमात का अब इस वक्त क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि मरीम नवाज़ तो ज़ाहिर है बहुत जारहाना उनका मौक़िफ़ रहा है जब से वो बहुत एक्टिव हुई हैं और जब से पीडीएम बना है, तो कोई बातचीत की उम्मीद रखे अवाम के अवामी मसाइल के ऊपर? आप लोग बैठेंगे या लॉन्ग मार्च और सड़कों के ऊपर ही फैसला होगा? तंजीला, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। उससे पहले मलिका साहिबा को मेरी सजेशन है कि प्रोडक्शन ऑर्डर की विजडम के साथ इनको इतनी प्रॉब्लम है तो काइंडली स्पीकर की पावर रिमूव कर दें। हम इनको अपनी पसंद और नापसंद बिल्कुल इम्पोज नहीं करने देंगे। तो यहाँ नोट कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो नेशनल डायलॉग की इन्होंने बात की, मुझे बताएं हम इन कम ज़र्फ लोगों से बैठ के डायलॉग कर सकते हैं जो मुल्क का जब एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस सामने आते हैं? अभिनंदन का वाकया हुआ, सारी ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई, सर्विसेज चीफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ गए, वहां पे कौन साहब थे जो वहां पे अवेलेबल नहीं थे? मुझे आप तंजीला बता दीजिएगा। उसके बाद कश्मीर का मामला होता है, हमने आधा घंटा मोमबत्ती जला के जुमे को खामोशी इख्तियार करके कश्मीर को आजाद करवाना था, सारी ऑपोजिशन यकजा थी, कौन आदमी था जो फिर सीन पे अवेलेबल नहीं था? उसके बाद कोरोना। चलें, अब वो आदमी अवेलेबल है ना, अब वो आदमी कह रहा है कि मैं तैयार हूं मुज़ाकरात के लिए, अब क्या करें? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि वो आदमी अभी भी तैयार है, क्योंकि जो अना है ना वो इस मुल्क से भी शायद ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अभी भी वो स्पीकर के दफ्तर के पीछे छुपना चाहते हैं, और अगर वो किसी से बात नहीं करना चाहते तो अब ऑपोजिशन की पार्टीज भी जो है अली यू आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है ना, तो स्पीकर जाहिर है। बात सुने, स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हु इज द ओनर ऑफ द पॉलिसी? मुझे आप काइंडली इसका जवाब बता दें। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वजीर आजम को फारिग कर देते हैं, स्पीकर ही चला देगा, एग्जीक्यूटिव भी और पार्लियामेंट भी सारी। ये किस किस्म की गुफ्तगू है? आप कह रही हैं कि जी एनसीओसी बना दिया कोरोना के, उसकी जिम्मेदारी वहां पे दे दी। मुझे बताएं, पॉलिटिकल ओनरशिप ने बैठ के क्या उसकी जो पॉलिसी थी, जो स्ट्रेटेजी थी, वो बैठ के उन्होंने डिसाइड कर लिया था? बिल्कुल नहीं किया था। एनसीओसी इज जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन आर्म, उससे आप इम्प्लीमेंटेशन तो करवा सकते हैं, मगर जब तक पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं होगी पॉलिसी की तो यही रिजल्ट आएंगे जो आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद अब आगे क्या है कि जी आगे बिल्कुल ठीक है, आगे क्या? इस माशी कत्ल के अंदर कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बाकी की जो पीडीएम की जमातें हैं वो इनका हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो इसी तरह अवामी अदालत के अंदर प्रेशर बढ़ाएंगी और एक एक करके इनकी बिसातियों को मजबूर करेंगी कि वो पीछे हों और ये अपने वेट के अंदर खुद गिर जाएं। आपने मेंगल साहब को नहीं देख लिया, साफ लीग को ये जो मर्जी लालच दें, कभी डाकू कहें, कभी कुछ और कहें। उसके बाद उनके जो सेनेटर्स ने टीवी पे आके कहा कि जी हम इनके झंडे तले जाते हैं, हमें अंडे पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी की जो अनईजीनेस है इनकी अपनी सफों के अंदर, वो आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि कारकर्दगी है कोई नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अवामी दबाव की मदद से ही आप जो है वो तमाम चीज़ों पीछे होंगी। ठीक हो गया। मलिका, बहुत ज़्यादा लंबी चार्जशीट है और जाहिर है शर्मिला अपने पास से तो बात नहीं करी, उन्होंने इदारा शुमारियात को कोट किया है जो कि सरकारी इदारा है और जिसके अदाद शुमार जाहिर है हम सारे ही ऑथेंटिक मानते हैं। कारकर्दगी का एक बहरान, और अभी पेट्रोलियम के ऊपर जो क्राइसिस था उसकी भी एक इंक्वायरी कमेटी खान साहब ने बनाई है, वो भी उसके ऊपर भी हो रही हैं चीज़ें। सीमेंट की कीमतों के बढ़ने के ऊपर भी लगा कि आपके अंदर ही से कोई ऐसी चीज़ें गलत हुई। एलएनजी का मामला है। सो क्राइसिस बहुत है खान साहब के लिए, तो आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात के लिए दूर हो गया सारा मामला?
دیکھیے تنزیلہ، بہت ساری باتیں میرے دونوں کالیگس نے ریز کی. پہلے تو علی پرویز صاحب بات کر رہے تھے انا کی ضد کی. دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جو پارٹی کی نائب صدر مریم نواز شریف ہیں، ان کے والد جو دونوں سیاست سے باہر ہیں، پارلیمان کے ممبرز نہیں ہیں، ان دونوں کی ضد اور انا کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دونوں باپ بیٹی جو ہیں سزا یافتہ ہیں، دونوں پارلیمان کے ممبر نہیں ہیں، دونوں پاکستان کی جمہوریت کا حصہ نہیں ہیں. اعلیٰ عدالت کہہ چکے ہیں کہ وہ پارلیمانی عوامی نمائندے بننے کے منصب کے قابل بھی نہیں ہیں، اہل ہی نہیں ہیں. اعلیٰ عدالت کی 2 ججمنٹ ہے نواز شریف کے خلاف، مریم نواز شریف کے خلاف ججمنٹ ہے، نیب کورٹ کی اور اعلیٰ عدالت کی. آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں آپ تو ایک ایسے لوگوں کی قیادت میں پاکستان کے اداروں کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو سزا یافتہ ہیں، جن کو پاکستان کا قانون مجرم کہتا ہے. ہمیں نہ دیجیے آئین اور قانون کے اوپر درس اور نہ بتائیے کہ انا کیا ہوتی ہے. نیب کو صرف یہ تو غلط نہیں کہتے، نیب کو تو سپریم کورٹ نے بھی کہا، نیب کو EU کے کمیشن نے بھی کہا. میں نیب کی ترجمان نہیں ہوں، اور میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ایک ادارہ ہے، اس کا کام ہے عوامی نمائندوں کا احتساب کرنا. جیسے شرمیلا نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے، اس کے اندر، اس کے پروسیس کے اندر، طریقہ کار کے اندر خلا ہوگا، سخم ہوگا. عوامی نمائندوں نے پچھلے 20 سال میں نیب کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ پاکستان تحریک انصاف تو 2.5 سال سے حکومت میں آئے، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیب کو ایز اے ادارہ ختم ہی کر دیں. ان کی پارٹی سے آوازیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے. آپ کے خیال میں آگے کا کیا رستہ ہے؟ دیکھیں ایک اور بات میں کر دوں، شرمیلا ہمارے ساتھ ہیں، علی پرویز ہمارے ساتھ ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے شرمیلا فاروقی کی فیملی کے اوپر اور ان کے اوپر سیف الرحمان سے بدترین احتساب کروایا، کیونکہ یہ احتساب میں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں یقین رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اپنا کام کرے اور وہ عوامی نمائندوں کا احتساب کرے جیسے وہ چاہتے ہیں. لیکن عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا نا ویسا. اگر ان لوگوں کو نہیں نظر آ رہا تو کیا کریں؟ دیکھیں وہ تو ان کی پرسیپشن ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کیس بنے، پاکستان تحریک انصاف نے بنایا ہے یا وزیر اعظم نے بنایا ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ کیسز ہمارے دور حکومت کے نہیں ہیں. ہمارے دور حکومت میں چند ہی کیسز بنے ہیں اور نیب نے بنائے کیونکہ عوامی نمائندوں نے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کی. اور یہی صاف بات ہے کہ آپ نے پاور سے تجاوز کیا، آپ کے آمدن اثاثے آپ کی آمدن کے مطابق نہیں تھے تو سوال دیجئے، سوال وہ پوچھ رہے ہیں آپ جواب دیجئے، احتساب کے سامنے پیش ہوئیے. اگر آپ مجرم نہیں ہیں تو آپ کو ایک کلین چٹ مل جائے گی. جہاں تک آگے کے پروسیس کی بات ہے، دیکھیں ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت روڈوں پہ آنا چاہتے ہیں، آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں، استعفے دینا چاہتے ہیں، آپ جو بھی کیجئے، آپ ڈائیلاگ کے آپشن کو ہمیشہ اوپن رکھیے. بیکاز آپ کے ڈائیلاگ نہ کرنے سے، ہمارے آپس میں گفتگو نہ کرنے سے، عوامی نمائندوں کو آپس میں گفتگو کرنی ہے. آپ ان کا بیانیہ دیکھیے، کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں، ہم آئین میں یقین رکھتے ہیں. لیکن مریم نواز شریف کہتی ہیں عوام کے منتخب وزیر اعظم کو عہدے سے مستعفی کریں گے تو ہم کسی تیسرے ادارے سے جن کا آئینی استحقاق نہیں ہے ڈائیلاگ کرنا یا عوامی نمائندوں کے ضامن بننا، ہم تب ان سے بات کریں گے. تب آپ کا آئین کہاں گیا؟ تب آپ کی جمہوریت کی روایات کہاں آپ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کا رستہ نہیں بند ہونا چاہیے. ملیکہ بخاری، علی پرویز ملک، شرمیلا فاروقی صاحبہ اور اس سے پہلے منصور علی خان تھے. آپ کا بہت شکریہ. ہم نے گفتگو کی سیاسی منظر نامے میں بہتری کی گنجائش یقیناً ہے. دونوں جانب ہی رابطوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی ماحول کچھ بہتری کی طرف جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.